Evo nas još na jednom tutorialu, znači, da ne pričam ovak da me vidite. Dobila sam puno upita u zadnjih par dana i ljudi me pitaju konstantno da s čim ja lijepim stranice i dijelove predmeta kad recimo modeliram ili kad, kao što je na onom videu gdje je kvadratni predmet, znači gdje sam trebala spojiti zajedno 5 ili 6 stranica, znači šta je to s čim ja lijepim. E pa sad evo jedan kratki tutorial o tome s čim ja to lijepim i šta to zapravo je. Znači ovako, ta smjesa za ljepljenje, ja ću to nazvati ljepilo sada, ali inače, ajmo reći nekakvim službenim nazivom bi se to zvalo slip ili šliker, znači to je ona riječ koju dosta često čujete u videu, pa ću vam ja sad pokazati kako se to napravi, zapravo stvar je vrlo jednostavna, samo što je to jedan korak manje od onoga gdje sam vam u videu pokazivala kako se reciklira glina. Znači ja sebi evo recimo skupljam tako komadiće, evo ovo je jedna šalica koju sam potrgala. Ovo su nekakvi krupni, manje krupni, više krupni komadići. Samo malo da si maknem ovu gipsanu ploču. To mi sad ne treba. Znači to su komadići suhe gline koje sam ja skupljala u ovoj vrećici dok sam modelirala. Evo tu mi je ostala recimo, evo tako su mi ostali neki manje, više krupni komadi. I ja to ne bacam. Znači ja to, evo ovo je cijela jedna, kad sam rezala baš kutiju, evo to je s tog videa. Sad ću to jednostavno, kako da vam kažem, drugčije nego zdrobiti. Evo ovdje je puna vrećica, tu je već dosta toga i usitnjenog, ali evo da sad snimim video pa da riješimo mikstiku oko toga šta je slip ili šliker. To treba usitniti. Ja ću vam sad pokazati to na maloj količini. Neću sada razmakati ovoga, ali tu imam razmočeno od jučer pa ćete odmah moći vidjeti šta je to zapravo. Znači stvar je vrlo jednostavna. To nam je znači, to se zove suha tvar, znači u ovom slučaju to je glina. Uvijek si slip ili šliker radite od gline s kojom radite. Znači ako radite sa bijelom glinom, to ćete si napraviti sa bijelom glinom, sa suhim komadićima bijele gline. Ako radite sa, nešto mi je na naočalama, šta mi je to na naočalama? Ako radite sa, ovo za nos mi se odljepilo. Ako radite sa crvenom glinom, onda ćete to napraviti sa crvenom glinom, to je sa terakotom. Ako radite sa šamotnom glinom, napravit ćete od šamotne. Znači ono što je najbitnije je da si slip ili šliker uvijek radite od gline s kojom modelirate. Kad se to sve skupa usitni, evo da ja sad tu ne nabijam, ali to je osnova, onda ćete dobiti, evo kao što sam ja usitnila, evo ovako, i prašine, i krupnih komadića, i manjih komadića. Znači, što sitnije, to će vam voda brže upiti. Ja imam toga ovdje punu vrećicu. Neću sad nabijati ovdje na videu, ali evo, to tako izgleda. Znači, to je suha tvar koja se pomiješa sa vodom. Kad se suha tvar pomiješa sa vodom, dobije se, evo ovo. Šta se dobije? Ajmo pričati normalnim rječnikom. Dobije se doslovno blato. I to nije ništa drugo nego naš slip ili šliker, to jest naša masa za ljepljenje kad modeliramo ručno. Znači sve ono gdje se lijepi. Da li radili od jedne ploče gline, da li radili i sastavljali puno komada, ovo morate imati. Kad vam se razmoči, znači suha tvar sa vodom i kad dobijete, evo, doslovno blato, blato, kao mala djeca, igrate se s blatom, onda ništa drugo da bi sad to si pospremili da bi to imali. Jednu posudicu, plastičnu, veću, manju, ovisno o tome koliko vam treba. Sa poklopcem čistu, naravno. I onda ovaj mekani dio pospremite u posudu. Znači evo ga, to je to. To je sva mudrost. Znači to je
Evo ga, naš slip ili ti ga šliker, lijepo zašarafite, čuvate tako vlagu i to imate onda s onom grebalicom i sa kistom ili s čim već radite kad spajate. To je posudica, onda napišete si gore sa flomasterom slip i onda znate da je tu unutra slip i lijepo eto, imate šlikar onda kad vam treba, znači u jednoj plastičnoj, znači ništa drugo nego suha tvar plus voda, pustite da odstoji, da glina upije svu vodu, kad se to sve skupa lijepo onako malo promiješate i kad dobijete to blato, jel, kak smo ga sad nazvali, to vam je slip i to jest šlikar za ljepljenje kod ručnog modeliranja. Eto, pitali ste me, ja sam odgovorila, idem dalje sebi raditi, idem dalje reciklirati, baš su mi dobri ovi dani sad ovak za reciklažu jer malo fizički sam aktivna, a uz to i korisna, znači spasit ću si sad, ja mislim, otprilike jedno, a imam jedno ovako 6-7 ovakvih vrećica, sigurno jedno 60-70 kg gline. Uživajte, budite vrijedni, čujemo se, vidimo se, bok bok!